24 तारीख জানুয়ারি মাস 2024 শিলং তীর টিপ্রাসা তীর কমন নাম্বার হাই তুফাই পাইगा ना जोंनो पुलांसिम पाची जोतान भिडियो न आं काहाम kai ta बुजुगु फुनुगुनो ना जिताबो आंगरो सिफुंनाय को उ 76 no आंगरो 76 सैनाय 76 ओंका 76 नि बिसिंगो 2 माइनस 2 माइनस खाइके बोसोर 74 ओंका 74 नि value 74 ni value kai tam phai oro 24 engko 24 oro 24 ko 24 phai ja engkai tabo ang 24 no angor sinai tabo 24 ni bisingo mone mone 2 minus khai kai 22 engko o 22 ni value no tam phai ka 72 engko 72 engko ro 72 phayoka engkai 7 tabo ango 72 no angor tak siunai 72 sika engkai oro mone mone 2 minus khaidi 2 minus khaikai 2 ni bising 2 thangkai oro 0 oro 7 kai tini 70 ni value tini thungna klayo engkai 70 ni value engkai tam tam thana klai o jagao nukjaka engkoro 70 ni value jodi thana hakai 02 07 52 57 o chaita guti simino thungdi tai bai obno ulta khai thana nangya tang himba obo ulta thangya obo house ni line ending line tongo abon baga o chaita guti thungdi engkor ni bisingo hit guti khai to obo se 57 te single guti kai o 57 tini phanyai engkai bahake 57 phanyai himba ang phunugono nadi iko jagao oro 6 blue engkai ko sonban dino 6 ending ruphaja engkai oro 6 ni pore tamo oro 4 o 4 kai bor phakya sombar dino 4 ending ruphayoka engkai oro 4 ni pore engkai iko tamo 2 o 2 ending bo miawo riliphyoka 2 ending engkoro 2 ni portamo oro 7 ending mandago engkoro tini 7 ending klayo engkai tini ni bagui hingka kai 7 ending klayo tini ni bagui hingkai 24 tarik bagui hingkai 7 ending klayo engka ang tabo number te phunugono single guti bahake phai naji angor ta buju phungnai oro naji ko oro 24 hingka kai ikor ang oro ton ni ko 24 hingka kai oro wi ko 24 phayo engkai 24 bla engkara 72 iko 72 hingka kai ikoro 72 phayo engkai 72 ni 72 rekhabla engkai tabo 57 hingka kai oro tabo tinin salo 57 phanya klayo engkai same obo hanyo oro 24 agoi oro 24 72 57 klai bla semti hanyo te kaisa tongo naji kom nyor bahanyo iko 24 hingka kai oro iko 24 phayo 72 hingka kai iko miawo 72 phayo engkoro 57 hingka kai oro tini salo 57 buna klayo engko abon baganyo tini hingka kai o 57 single thaija thungjanai engkai engkai tabo house ni line ke bahai ke phajo ang tak sutro phunugono obo hingka kai ang tak phunugono obo hingka house ni line obo hingka ending line ang house bahai ke phai to phuno phunugono house hingka bahai ke phai himale o 72 no ang oro 72 sinai engka oro 7 by 2 no jukha ke kai oro 9 engka 9 hingka kai yango bar ke 10 9 ni komi kai oro 8 engka 8 ni मान angkor 3 sigi 9 ni मान kai 4 sigi 0 मान kai oro 5 sigi engka obong kai house ni line engkai ending line hingke bahai abo 2 be 1 no jukha di oro angka kai 2 plus 1 no jukha ke oro tam kokha oro 2 1 plus angka oro 3 kokha engka 3 bar ke oro 4 3 kom ke oro 2 engkai 2 ni मान kai 7 3 ni मान kai 8 4 ni मान kai 9 engkai obong kakai
24 ni baga house ni line phunuk jaka obong kakai ending kakai 24 ni baga ni phunuk jaka haipno nor obo sari ko phara phaina di ang obo to aro ruliya or na house by or ni ending no juru rukhakai 36 ta number ko o 36 ta number sari ko jese ka pano phaina ang haipno aro khaite ruliya nor obo ulo video sari ko kok pai bekhe obo nadi hingkai obo hingka house line obo hingka ending line house hingka 6ta ending bo 6ta hingkai obono jodi obono juru khakai oro hingko oro 36 ta number kau hingkai tomung jodi number jodi kwbang thungnai rok thungna hingkakai o 36 ta number ni bisingo thungdi o 36 ta number ni bisingo no phainai jara number kwbang thungnai rok hingkakai o 36 ta number thungdi hingkai tini ni bagui 24 ta ni bagui usuk oro number jaka hingkai asuk sawina ni video ron kholba jotono hambai।